से जो सतीर बौलर बो जी तार बड़ माँ सी जो कहले जे हाँ शीघ्र पठेदवा कथा पठे दियो झील बोझ ये जो बोझटा बोली कहीदे जिते शीघ्र पठेदब सेते भल बोझ कथा कही ना दिने तो पुणी पठेवा हम आग हो पछ हो जेड़े बेगी ए जंजालू खलास हम सेते भल अर्थात जंजालू खलास हम अर्थात झील रही सत जमी गोटे जंजाल रही अड़ुआ रही मन होउथाए घरु बाहरी आसी पचारिबाकू बड़ मां को तम झीटी तुमको जेबे एमिति जंजाल होईची आजी जाए ताकू बाहा करिना कहीं शुणे निज पेटरू पुणी आपणा रक्त मांसरू जन्म होई झील हेले बोली कौन एते अड़ुआ से होई पड़ती मां मानू बुढ़ा हऊ असुंदर गुणर हऊ पछके घरर चलती जिनिस परी ए झील गुड़ा गोटाए काहा बेकरे छंदी देले ए मां मानकर कर्तव्य सरे परा खाली झील खाई पी सुखरे रहिले हेला किंतु जहा पाई ए सुख लोड़ा ताकू कौन भूल ले भी किए पचारे ए विषय रे किछे पिलाए सतीर मन विद्रोह करिछि सेठी तार जो बाघर हो जाइछि से उपरे किछि विरक्ति प्रकाश करुनी किंतु ता मन भितरे राग अभिमान आउ गुड़ाए अफसोस ता मन रे रही जाइछि जहा से तुमको एबे लिखित आकार रे बुझौछि अर्थात गोटाए झीर मानसिकता कौन जे झीटीए सी केतेबेले भी ता बापा बोंकर गोटे जंजाल बापा बोऊ झील पाई गोटे जंजाल पड़िचंती ए कथा झील जदि जानिबाकू पाइबो ताहले खूब मन दुख करिवो पुआ जेमती झील सेमती ये कहूची जेतेबेले बड़ माँ एक कथा कहिले जे अड़ुआ खलास हवा दरकार जेते शीघ्र सेतिकी बेले मोर इच्छा होतला तम झील तम पाई भी एंती एया आउ खाली झील बाहा करदबा कोन गोटाए दायित्व बोध एया पचारिबो बोली भाबुथिला आउ किछि समय कथबार्ता होई बड़ माँ उठिले द्वार मुह जाए पुणी फेरी कहिले मला जो लगी आसतिले निया लगा मन मोर मने नाही कहबाको बो पचारला कौन कि आम नाथर आज जन्मदिन 22 वर्ष रे तार गोटाए घाटी थिला हेथिपाई ठाकुरंक पाखे मानसिक करथिली तमे आउ सती संज बेलकू जीव नाही टिके आम घर को भोग पाइबाकू बो कहला से तो घरे नाहंती मु आउ केमती जीवी कुह हऊ से जीव पछके संज बेले खूब तोफान करी मेघ उठिला अंधार देखी बो कहला मेघ तो एमिति उठेलानी सती तू केमिति आउ जीवु तो माउसी घर को घरे जाई शोइली पवन रे कबाट झरका धड़ धड़ होई बाड़े होउथाए आउ से शब्द रे घर भितरे मु चमकी पड़ुथाए तांको घरु मते आउ किए से डाकिबाकू आसिला कि केतेबेले के जानी टिके छाई निद मारी आसिलानी मते किए बुझेई देला खूब जोरे निद भांगी गला किए झुलाई देला खूब जोरे निद भांगी गला धड़पड़ होई उठी बसिली बस उठी बसी देखिली बौल मो हाथ को टाणी कहूची मला शोई पड़लुनी कि बेल बुड़ू बुड़ू माने संध्या पर तमे सब जते बेले 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 असमय रे शोई पड़ तुमको डाकिला बेले बो जते बेले खाया को डाके कौन कहे कहीं संध्या बेलू शोई पड़छु संध्या नौनु शोई पड़लुनु बेल बुड़ू बुड़ू शोई पड़लुनु इत्यादि इत्यादि तेणु सेमती ये जेहेतु बेला बेली शोई पड़ची मेघ उठे आसी आउ किछि काम अंदा भी प्राय आउ राति रे कौन काम थाए सेते बेले तो करेंट फरेंट नथिला लाइन नथिला ना आ से माने तमरो सिना मोबाइल अछि टाइम पास करिवो राति 11टा 12टा जाके कि टीवी अछि देखिवो पेपर पढिवो सुना झियो जो माने से माने पाठ भी पढिबे जो मानकर दायित्व बोध से भली अछि से माने भी पाठ पढिबे किंतु सेते बेले ना पाठ ना टीवी ना मोबाइल ना लाइन किछि अछि चेमिनी आलुओ लंठन आलुओ डिबी आलुओ रे काम करबाकू पडुथिला तेणु सहजे जते मेघ घोटी आछि से जाई सोई पड़िछि आ ता बळ आसी ताको डाकुछि कहूछि बेळ बेळ उडू सोई पड़लुनी उठो घड़िए होला परा एठी कहिली बौल तू केते बेले आसिलु म घड़िए परा एठी ए बसी तते उठौछि आ जीवु परा मुह पोछि पदा को आसिली कहली चाल जीवा बो को कहिछु हां पड़िया पारीर धान फूल महकरे वर्षा पवन को से दिन निशा लगी थाए सरग आबुरा मेघ गहली भितरे पशी से हुरजुरु लगाई दे थाए सेथि लागी
ତାର ଏ ଦୁରନ୍ତ ପଣକୁ ଟାହୁଲ କରି ମେଘଯାକ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦାଣ୍ଡ ପରସ୍ତର ଗାଁର କେତେଜଣ ଲୋକ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନାଥ ନନା ଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ବଉଳ ମତେ ଏକାଥରକେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଭିତର ଘରେ ବଡ଼ ମା ବସି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଥିଲେ। ମତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ବାପା ଆସିଲେଣି ଲୋ ତୋର? କହିଲି, ନା। ବୋଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଟା ଜନ୍ତା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେଠି। ଆମେ ଦି ଯାଇ ପିଠା ଗଢ଼ି ବସିଲୁ। ବଉଳର କ'ଣ ଜମା ମନ ହେଉଥାଏ କି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସୁଥାଏ ଯାଇ। ମୋଠଉଁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହବ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବୟସରେ ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଚିହ୍ନା ହୋଇନଥିବ। ପିଠାଗଢ଼ା ସରି ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ। ବଡ଼ ମା ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନେତ ବୋଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କି କହିଲେ, ଦେଖିଲଣି ଗୋ, ଦଣ୍ଡକରେ କେତେ ପିଠା ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଲାଣି ଝିଅଟା। ୟା ନାଁ ସିନା କାମ, ଆମ ନିଶି ହେଇପରା କୋଉଠି ଯାଇ ଘୋଡ଼ା ପରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ମତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସେତିକି ଥାଉ, ମାଟା ପରା ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ବସି କେତେ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି। ଯା ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିଆ ଯା। ମୋ ରାଣଟି। ଅଟା ଜନ୍ତା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଅଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଚୁନାକୁ କହୁଥିଲେ ଅଟା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ଯୋଉମାନେ କାକରା ପିଠା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଟାରେ ପ୍ରାୟ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଟାରେ ହୁଏ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଟା। ନହେଲେ ଚୁନାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ତା ହେଇକିରି ଅଛି। ସେଟାରେ କି ପିଠା ହଉଥିବ? କାକରା ପିଠା ହଉଥିବ। ଇଏ ପିଠା ଗଢୁଛି, ପିଠା ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛି, ଦେଖ କାମ ହଉଛି ଏମିତିଆ, ଇଏ ପିଠା ଗଢୁଛି। କେତେ ଏତିକି ସମୟରେ କେତେ ପିଠା ଗଢିକିରି ଥୋଇଦେଲାଣି। ଆ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ଆର ବଉଳ, ସତୀ ଠାରୁ ସାନ 4 ବର୍ଷ। ସତୀକି ଯଦି 12 ପୁରି 13 ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ସିଏ ସାନ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ତା ବଉଳକୁ ନିଶିକି? 9 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ ପିଠା ଗଢି ଶିଖିନି। ଆଉ ଯାଇ ସାହିରେ ଆଗରେ ତା ଘରେ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ତା ବୋଉ କହୁଛି ଯେ ଘୋଡ଼ା ପରି ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଘୋଡ଼ା ପରି ବୁଲୁଛି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏବେ ହାତରେ ଖାଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ବି ବିରକ୍ତ କରୁଥିବ ଘରେ ଖାଇବାକୁ, ତମ ବୋଉ ବି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଥିବ କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାରୁ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସମୟ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବୁଲିଲେ କି କୁଆଡେ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ପରି। ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ମା ପେଟରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ କେବଳ ତାର କାମ ହେଲା ବୁଲିବା, ନୁହେଁ କି? ମା ପେଟରେ ରହିକି ତ ଫୋନ ଦେଖୁଛି, ବୁଲୁଛି। ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଆହୁରି ଜୋର ଅଧିକ। ଛାଡ ସେ କଥା। ବଡ ମାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଉଳ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ କହିଲା, ବଉଳ ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ଶୋଇପଡ। ଭାରି ଲୋଭ ହଉଥାଏ ରହିବାକୁ। ତାହେଲେ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଜୋର କରି ସେ ଇଚ୍ଛା ଦମନ କରି କହିଲି, ନାଇଁ ବଉଳ, ବୋଉ ସିଆଡେ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ମତେ। ପିଲାଏ ସତୀର ବଉଳ କହୁଛି ଯେ ବୋଉ କହୁଛି ତୁ ଏଇଠି ଆଜି ଶୋଇପଡ, ମେଘ ହଉଛି, ରାତି ହେଲାଣି। ତାପରେ ଇଏ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ରହି ଯିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ନାଥ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୋର କରି ଦମନ କରିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ, ବୋଉ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମୁଁ ଯିବି। ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଭଲ କରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭିତର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଉ ମତେ ଦେଖିପାରି କହିଲା, ବର୍ଷାଟାରେ ତିନ୍ତିଲୁ ନା ଗୋଟିପଣେ, ଲୁଗା ପାଲଟି ପକେଇ ଶୋ ଯା। ଯେ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ତିନ୍ତି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବୋଉ କହିଲା ଯେ ଲୁଗା ପାଲଟିକିରି ଯାଇ ଶୋ। ବୋଉ ଚାଲିଗଲାରୁ ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଘରେ କବାଟ କିଳି ସେଇ ଓଦା ଲୁଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଲି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଦେହ ଲାଗି ବାସୁଥିଲା ସେ ଲୁଗା। ମନେ ହେଲା ଆଜି ମୋର ମଧୁଶଯ୍ୟା। ବୋଉ ଚାଲିଗଲାରୁ ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଘରେ କବାଟ କିଳି ସେଇ ଓଦା ଲୁଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଲି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଧିଅ ଲାଗି ବାସୁଥିଲା ସେ ଲୁଗା। ମନେ ହେଲା ଆଜି ମୋର ମଧୁଶଯ୍ୟା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ଯେ ସତୀ ନାଥ ନନାକୁ
देह आउ मनरु भितरु ता हृदय भितरु से नाथ नना को भल पाऊ थिला। तेणु नाथ नना ता मानसिक स्तर रे से भाबुची जे ए पर्यंत किंतु से तांको घरे पहुंचिला परे फेरिबा भितरे से औपन्यासिक लेखिले जे से पिठा गड़िकी छाणुला चुली मुंडे बसला किंतु से कहूची जे नाथ नना को देह लगी लुगा बासुची। नाथ नना तार हुए तो देखा है कि ना आमे जानिनु जेतिकी विषय आमे जानुचे नाथ नना तार नाथ नना पाखकू से जाई नहीं लेखा जहा कहूची अर्थात जेहेतु से नाथ नना घरे अच्छी आउ नाथ नना भली तार लुगा बासुची। एडी पिला माने भाव कि जे तार नाथ नना प्रति भल पाइबा अच्छी आउ से नाथ नना घर को जाइची तेणु तार सी मन मन भावुची लुगा मते नाथ नना भली बासुची।